बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ओड टू ऑटम। ये जॉन कीट्स की लिखी गई एक पोइम। आज की इस वीडियो में हमने जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन देखना है, इस पोइम का स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, पब्लिकेशन, टोन, मीटर, राइम और स्टाइल को देखना है। ओड किस टाइप ऑफ पोइम को कहते हैं ये एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी इस पोइम को समरी के साथ, क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, और आखिर में मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी जो कि क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आती है। किसी भी पोइम का जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, जैसे पोइम का स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, पब्लिकेशन, टोन, मीटर, राइम और स्टाइल। उसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेस भी क्रिटिकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव और अप्रोचेज अप्लाई करके आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आती हैं। सिर्फ लाइन बाय लाइन जो समरी होती है उसको आप एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेकिन जब आप बीएस इंग्लिश कर रहे होते हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं तो आपने लाजमी हर पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस तैयार करना होता है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप पोइम पढ़ते हैं तो वो काफ़ी नहीं है। आपको पोइट के बारे में पता होना चाहिए, पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस पता होना चाहिए, मतलब कि जो स्क्रीन पर सारे पॉइंट्स है सब पता होने चाहिए, और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले जॉन कीट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। जॉन कीट जो हैं एक इंग्लिश पोइट हैं और इनको सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। जिस सेकंड जनरेशन के अंदर दो पोइट और आते हैं जिनका नाम लॉर्ड बायरन और पीबी शेली है। इसके अलावा जॉन कीट्स जो हैं वो जवानी में ही इनकी डेथ हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की वजह से। जब ये 25 साल के थे इनकी डेथ हो गई थी। ये पैदा हुए थे 1795 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में, और 1821 इटली के अंदर इनकी डेथ हो गई और इटली में ही इनको दफनाया। जॉन कीट्स जो हैं इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोइट हैं। लिरिक से मुराद ये होता है जैसे गानों में लिरिक्स होते हैं ना, इसी तरह ये लिरिक पोइट्री किया करते थे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इमेजरी को ऐड करते थे। ये जो पोइम आज हम पढ़ेंगे इसमें भी आप देखेंगे बेतहाशा इमेजेस पेश की गई हैं। इसके अलावा सेंशुअस अपील का जिक्र करते थे, यानी कि आपकी 5 सेंसेस, जैसे कि सेंसेस ऑफ टच, साइट, स्मेल, इनको अपील किया करते थे। इनकी रेपुटेशन इनके डेथ के बाद बढ़ी। विक्टोरियन एरा में इनको पसंद किया जाता था। ये एक क्लासिक्स पोइट थे। क्लासिक्स पोइट का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया करते थे। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ रैंडम चीज़ें लिखते थे, लेकिन जॉन कीट्स जो थे वो प्रॉपर एक अच्छे पाई की पोइट्री किया करते थे, यानी कि अच्छे मयार की पोइट्री किया करते थे। अगर ओड टू ऑटम को देखें तो 1920 इन्होंने पब्लिश कराया था। इनकी वॉल्यूम्स में पब्लिश कराते थे, छोटे से किताब रिसाले की तरह इसको पब्लिश कराते। अगर हम इस पोइम की थीम्स की जिक्र करें ओड टू ऑटम की, तो इस पोइम के अंदर 3 स्टैंजा आपको मिलेंगे, और 3 स्टैंजा की 3 डिफरेंट थीम है। पहला जो स्टैंजा है उसके अंदर फ्रूटफुलनेस है, किसकी? ऑटम की फ्रूटफुलनेस है। उसके बाद ऑटम का जो लेबर है, यानी कि ऑटम में किस तरीके से मुशक्क़त की जाती है, या ऑटम कितनी मुशक्क़त वाला महीना है, कितनी मुशक्क़त वाला सीज़न है। उसके बाद अल्टीमेटमली डिक्लाइन, यानी कि ऑटम किस तरह ख़त्म होता है और नेक्स्ट सीज़न आता है, इस बारे में लिखा है। ये पूरी पोइम जो है आपको इसके अंदर ब्यूटी नज़र आएगी और डेथ नज़र आएगी, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट। इस टाइम पे जॉन कीट्स मौजूद हैं तो इस टाइम को किस तरीके से वो पसंद करें। बेसिकली जो राइटर्स हैं या जितने भी पोइट वगैरह होते हैं वो समर के बारे में लिखते हैं, स्प्रिंग सीजन के बारे में लिखते हैं, लेकिन ऑटम के बारे में नहीं लिखते, क्योंकि ऑटम को वो इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जॉन कीट्स हमारे पास ऐसे पोइट मौजूद हैं जिन्होंने ऑटम को भी हाईलाइट किया है, उसकी फ्रूटफुलनेस बताई है, उसका लेबर और फिर उसका डिक्लाइन बताया है। इसके अंदर उन्होंने जो थीम फॉलो की है वो ब्यूटी, डेथ, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट। ये जो पोइम है इसका जॉनरा है ओड। ओड क्या होती है कि एक फॉर्मल पोइम होती है जो लिरिकल हो, यानी कि गाने का सी धुन उसमें मौजूद हो और वो किसी चीज़ को एड्रेस कर रही हो, किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को, और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही हो। एक ऐसी पोइम जिसके अंदर किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया की तारीफ़ें की जाती हैं और उसके अंदर स्पेसिफिक मीटर और राइम मिलता है तो उसको ओड कहते हैं। इसकी लेंथ वेरी करती है, डिपेंड करता है राइटर पे कि वो कितना लिखना चाहता है। इसके अंदर म्यूजिकल सा इफेक्ट आता है जब आप इसको स्टडी करते हैं। अगर इस पोइम के स्ट्रक्चर को देखें तो इस पोइम के अंदर आपको 3 स्टैंजा मिलेंगे, और 3 स्टैंजा ऐसे हैं कि हर स्टैंजा के अंदर 11 लाइनें हैं, 11 लाइनें हैं। इसके अलावा आई एम पेंटामीटर फॉलो किया है। आई एम से मुराद है कि पहला सेलेबल अनस्ट्रेस है, दूसरा स्ट्रेस है, और पेंटा से मुराद ये है कि 5 आपको ऐसे सेलेबल मिलेंगे। राइमिंग स्कीम यहाँ पे लिखी गई है AB CD E। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि AB का एक क्वार्ट्रेन मौजूद
موجود ہے، اس کے علاوہ 7 لائنوں کا ایک اسٹینزا موجود ہے جو کہ ختم ہوتا ہے ای کپلیٹ پہ، یعنی کہ پہلی 4 لائنیں جو ہیں وہ آپس میں رائم کرتی ہیں ایز اے کوارٹرن، اور نیکسٹ والی جو 7 لائنیں ہیں ان کی جو 2 لائنیں ہیں وہ ایز اے کپلیٹ ختم کرتی ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک پیٹرن ہے، جان کیٹ نے اس پوئم میں اس کو فالو کیا۔ اگر ٹون کی بات کریں تو آپٹمسٹک اور پازیٹیو ٹیون ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آٹم کی برائی نہیں کرتے، آٹم کی تعریف کرتے ہیں، سمپلی ڈائریکٹ اور کلیئر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گی سیٹنگ آپ کو نظر آئے گی کہ آٹم کے اندر کس طرح سے گروتھ ہو رہی ہے، کس طرح سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، سورج کس طریقے سے نکل رہا ہے، کس طرح سے آٹم کے مہینے کے اندر ہارویسٹنگ یعنی کہ کاشت کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں لائن بائی لائن کریٹیکل انالیسس کی طرف۔ میرا فوکس رہے گا آپ کو پوئم تھورلی سمجھانے پہ، بجائے اس کے کہ میں اس کی صرف ٹرانسلیشن کروں۔ جیسے ہی پوئم سٹارٹ ہوتی ہے پہلا سٹینزا دکھایا جاتا ہے، پہلا سٹینزا کے اندر پہلی 4 لائنیں ہیں ایسے اے بی کر کے رائم ہو رہی ہیں یعنی کہ کوارٹرن ہے۔ اس کے بعد 7 لائنوں کا ایک سٹینزا نظر آتا ہے جس کو ہم سسٹ کہتے ہیں، اور آخری والی جو 2 لائنیں ہیں وہ کپلیٹ ہیں۔ 7 لائنوں کی جو لاسٹ 2 لائنیں ہیں وہ ایز اے کپلیٹ ایکٹ کرتی ہیں، یہ پیٹرن ہے اس کا۔ پھر آئی ایم پینٹامیٹر آپ کو انسٹریس سیلیبل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ 5 ایسے سیلیبل آپ کو ہر لائن میں موجود ملیں گے۔ اس کے علاوہ پہلے سٹینزا کے اندر جان کیٹس جو ہیں وہ آٹم کی تعریف کرتے ہیں، آٹم کو ایز اے پرسن لیتے ہیں، جیسے ایک انسان کی تعریفیں کی جاتی ہیں ایسے آٹم کے فینومینا کی تعریف کرتے ہیں سیزن کی، اور سٹارٹ کرتے ہیں کہ سیزن آف مسٹ اینڈ میلو فروٹنس، یعنی کہ ایک ایسا موسم جو کہ مسٹ سے مراد یہ ہے کہ دھند اور مٹی دونوں ملی ہوئی۔ اس کے علاوہ میلو فروٹنس ہے یعنی کہ فروٹنس سے بھرپور ہے، close bosom friend of maturing sun, considering with him how to load and bless with fruits the vine that round the hedge even. ان پہلی 4 لائنوں میں جان کیٹس ایز اے پرسن آٹم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تم ایسا سیزن ہو جو کہ ہلکی سی مٹی، ہلکی سی دھند سے بھرا ہوا ہے، اور تمہارے اندر جب میں دیکھتا ہوں یا اس وقت جو میں موجود ہوں تو میں اپنے اندر سکون محسوس کرتا ہوں، یہ موسم بہت ہی کام ہے، سکون دار ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں سورج کی تپش کو، ہیٹ کو، لائٹ کو محسوس کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری کسی طریقے سے مدد کر رہا ہے، اور اگر وہ تمہاری مدد کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارا دوست ہے۔ اور وہ تمہاری کس چیز میں مدد کر رہا ہے؟ وہ مدد کر رہا ہے تمہاری فروٹس کو پکانے میں، ویجیٹیبل کو گرو کرنے میں۔ مجھے لگتا ہے کہ سورج تمہارا اتنا کلوز دوست ہے کہ اس نے جو پھل اور سبزیاں موجود ہیں ان کو بہت زیادہ نرشمنٹ دی ہوئی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میلو ہو چکے ہیں یعنی کہ رس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی ہر سیزن میں پھل بڑھتا ہے لیکن تمہارے سیزن کے اندر پھل اس طریقے سے بڑھتا ہے جیسے اس کے اندر رس بھرا ہو۔ یہ چیز بتاتا ہے کہ تمہاری سورج سے کتنی دوستی ہے۔ اگر میں ان بیلوں کی طرف دیکھتا ہوں جو فارم ہاؤس کی ایجز پہ ہیں تو ان بیلوں کے جو فروٹ ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل گریپس ہوتے ہیں وہ اتنے رائپن ہو چکے ہیں، وہ میلونس سے بھرے ہوئے۔ فردر وہ کہتے ہیں ٹو بینڈ ود ایپل دا موسٹ کاٹیج ٹری اینڈ فل آل فروٹس ود رائپنس ٹو دا کور ٹو سویل دا ground and pluck the hazel shell with a sweet kernel to send budding more. ان لائنوں کے اندر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے ایپل کے جو درخت، پرانے درخت موجود ہیں جن پہ کائی جمی ہوئی ہے، ان کو جھکا دیا ہے، اتنا بینڈ کر دیا فروٹ ہونے کی وجہ سے۔ جب درخت عام خالی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جھکا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جب اس پہ پھل لگ جاتا ہے اور پھل بھی وہ میچیور ہو جاتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے وزن کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ورک جو ہے وہ اتنا اچھا ہے، یہ تمہارا یہ جو سیزن ہے یہ اتنا اچھا ہے جس نے ایپل کی جو شاخیں ہیں ان کو جھکا دیا ہے۔ جو فارم ہاؤس کے ارد گرد ایپل لگے ہوئے ہیں برانچز کے اندر، ان برانچز کو جھکا دیا ہے، اور وہ درخت بھی اتنے پرانے ہیں کہ ان پہ کائی تک جمی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہ سورج کے ساتھ مل کے سازش کی ہوئی ہے، سورج نے تمہیں اسپیشل ایک پروٹوکول دیا۔ اور جب میں کدو کی فصل دیکھتا ہوں تو کدو پھول کے بہت بڑے ہوئے ہوئے ہیں، ہیزل شیلس کو دیکھتا ہوں جو کہ ایک گری والا پھل ہے، تو اس کی گری بہت زیادہ سویٹ اور بھرپور گری بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی خرابی۔ And still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease for summer has brimmed their calmy sun. اور پھر وہ فردر کہتے ہیں کہ اب جب پھل اتار لیا جائے گا تو درختوں پہ دوبارہ سے پھول چڑھے گا، دوبارہ سے نئی بڈ یعنی کہ جو نئی درخت کی شاخیں ہوتی ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گی، بڑھنا شروع ہوں گی، اور ان کے اوپر نئی جو بیز ہیں وہ آیا کریں گی۔ بیز کیوں آئیں گی؟ تاکہ فلاورز کے اندر سے پولن نکال کے لے کے جائیں، رس چوس کے لے کے جائیں، اور وہ جو بیز ہیں وہ یہ سوچ کے رس نکال کے جائیں گی کہ یہ موسم کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ موسم ہمیشہ چلنے والا ہے، اور وہ فلاورز کے اندر سے جب رس نکالیں گی تو وہ پولن اکٹھا کریں گی اور اپنے گھروں میں جائیں گی جو کہ بیز کا گھر ہے، چھتے جو ہوتے ہیں وہاں پہ وہ اس جو پولن ہے اور جو نیکٹر ہے اس کو جمع کریں گی، اور اتنا جمع کر لیں گی کہ وہ اس کو شہد سے بھر دیں گی۔
यहाँ पे बाकायदा पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ये जो पहला स्टेंजा है इसके अंदर जॉन कीट बेसिकली आपको बताना चाहते हैं कि ऑटम का जो सीज़न है वो कितना इंपॉर्टेंट है और उसका नेचर के साइकिल के अंदर कितना वो शुरू में बताते हैं कि ये इसके अंदर मिस्ट भी आपको मिलेगी, कामनेस मिलेगी, फिर सूरज जब उगता है तो वो फलों को जूस से, फ्रूट से भर देता है और हर जगह आपको वो फ्रूट लदा हुआ नज़र आता है। फिर जब फ्रूट उतार लिया जाएगा तो फूल उगेंगे, नई शाखें उगेंगी, उन पे मक्खियाँ आएंगी, मक्खियाँ रस चूसेंगी और अपने घरों में जाएंगी और रस को जमा करके हनी बनाएंगी। पहला स्टेंजा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकंड स्टेंजा में वो ये कहता है, Who hath not seen thee often mid thy store? Sometimes whoever seek abroad may find thee sitting carelessly on a granny floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or half a heap furrow sound sleep. अब इस स्टेंजा की खसूसियत ये है कि यहाँ पे ऑटम के सीज़न को वो इस तरह इमेजिन कर रहे हैं जैसे वो एक औरत हो, और कौन सी औरत जो खेतों में काम करती है। वो कहते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा होगा, ऑटम को एज अ औरत बना रहे हैं, खेतों में काम करते हुए या फिर जहाँ पे अनाज का ज़ख़ीरा किया जाता है जिन स्टोरों में, उनमें वहाँ तुम्हें बैठे हुए और तुम वहाँ बैठी होती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो, और जैसे ग्रेन जब गंदुम ज़मीन पे गिरती है तो हवा क्रिएट करती है और वो हवा से तुम्हारे बाल उड़ते हैं। किसने तुम्हारे वो उड़ते हुए बाल नहीं देखे होंगे, औरत से कंपेयर कर रहे हैं। और फिर फर्दर वो औरत को शिफ्ट करते हैं, वो कहते हैं डोज्ड विद अ फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दे हुक स्पेयर द नेक्स्ट सॉथ एंड इट्स twinned flower, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady the landed heed across a brook, or by a cider press with the patient look thou watches the last oozing hour by hour. यहाँ पे वो कहते हैं डोज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपी। ओपियम पॉपी जो है वो नशे को कहते हैं और उसकी ड्राउजीनेस का मतलब ये है कि नशा जब इंसान करता है तो वो ड्राउजी हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो ऑटम है ये एक ऐसी औरत की तरह है, ये इस टाइम में इतना सुकून होता है इंसान को कि वो ऐसा लगता है जैसे ड्राउजी हो, और जब वो ड्राउजी होता है तो वो अपना नेक्स्ट काम नहीं करता जो कि खेतों में हल चलाने वाला काम है। खेतों में फ्लावर मौजूद हैं, फसल मौजूद है जिसको काश्त करना होता है, और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो काश्त होती है उसको देखने वाला, उस टाइम को, सीज़न को महसूस करने वाला अपने आप को ड्राउजी महसूस। फिर वो कहते हैं कि जब इंसान अपने आप को ड्राउजी महसूस करता है, ऑटम अपने आप को ड्राउजी महसूस करता है, तो वो क्या करता है, आराम करता है, सुकून करता है, और बाकी जो फसल है वो बच जाती है। यानी कि फसल को किस्तों में काटा जाता है, आधा खेत काटा, फिर उससे आधा काटा, फिर इस तरह काटा जाता है। फिर वो कहते हैं कि जब तुम पूरा खेत को काश्त कर लेते हो, तुम सारा लेबर कर लेते हो, तुम क्या हो जाते हो, तुम ऑब्जर्वेंट हो जाते हो। और तुम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि जो फ्रूट तुमने उतारा है, जब उसका जूस बनाया जाता है, जूस वाली मशीन में उसको डाला जाता है, स्पेशली एप्पल्स का जिक्र करते हैं जिनको एक मशीन में डाला जाता है और फिर उसका सिरका बनाया जाता है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तुम ये पूरा नोट करते हो कि जैसे जूस निकाला जाए, फिर उसका जो पल्प है उसे इस्तेमाल किया जाए, और फिर मशीन के आखिरी कतरा गिरता हुआ तुम देखते हो, और इस तरह ऑटम गुजर। इस स्टेंजा को मुख्तसर किया जाए तो वो ऑटम को एक ऐसी औरत से कंपेयर करते हैं जो सबसे पहले गोदाम में मौजूद है, और गोदाम के अंदर जैसे का मेहनत करने वाली औरतें होती हैं उनको देख के एक मुसरत हासिल होती है, इसी तरह वो ऑटम को देख के मुसरत हासिल करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसे हो जैसे खेतों के अंदर मौजूद मेहनत करने वाली औरत है, जिस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता खेत को काटती है और फिर खेत को काश्त करने के बाद उसके जो फल हैं उनका जूस निकालती है, सिरका बनाती है, उनको स्टोर करती है, प्रिजर्व करती है। तुम ऐसे, और हर लम्हा बड़ा स्लो गुजरता है और इसको देखना भी एक मुसरत। ये जो थर्ड स्टेंजा है इसके अंदर जो जॉन कीट हैं वो इस तरह ऑटम को स्प्रिंग से कंपेयर करते हैं, जैसे स्प्रिंग के सॉन्ग्स होते हैं, स्प्रिंग के अंदर बर्ड चहचहा रही होती हैं, इसी तरह वो ऑटम की जो डिफरेंट साउंड्स हैं एनिमल की और बर्ड की, उनके बारे में बताते हैं। स्टार्ट में वो कहते हैं कि किधर है वो म्यूज़िक जो स्प्रिंग को स्प्रिंग बनाता है, जैसे कि चिड़ियों को चहचहाना। वो फिर पूछते हैं, मैं फिर पूछता हूँ किधर है वो म्यूज़िक। वो कहते हैं कि स्प्रिंग जो है वो अपने म्यूज़िकल इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ऑटम तुम परेशान ना हो, तुम्हारा अपना एक म्यूज़िक। और वो कहते हैं तुम्हारा म्यूज़िक जो है वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि स्प्रिंग का सीज़न का म्यूज़िक खूबसूरत। वो कहते हैं कि जब आसमान में से क्लाउड इधर से उधर जाते हैं, जब सनलाइट इधर से उधर जाती है, फील्ड्स पे पड़ती है, फील्ड से हटती है, खेतों पे पड़ती है, खेतों से हटती है, और हार्वेस्टिंग की जो साउंड होती है जिनके अंदर वो कहता है कि मुख्तलिफ मशीनें चलाना, मुख्तलिफ जानवरों का आना, मुख्तलिफ परिंदों का आना, जैसे वो आवाज़ें करती हैं, ये तुम्हारा म्यूज़िक। वो कहते हैं कि जो रिवर बैंक मौजूद है इसके ऊपर हल्का छोटा मच्छर या टेडी जैसा मच्छर आ जाता है, वो जब भिन भिन करता है तो ये तुम्हारा म्यूज़िक। वो कहता है जब हवा चलती है तेज़ और जब हवा चलती है हल्की तो ये तुम्हारा म्यूज़िक है। वो कहता है कि जो बकरी के बच्चे हैं वो इस मौसम में पैदा होते हैं, और जो पहाड़ियों पे, मोस्टली पहाड़ी इलाके का जिक्र कर रहे हैं वो, अब के पहाड़ियों पे जो लोग अपने घरों में बकरियां पालते हैं उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो इस मौसम में
پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو اپنی آواز نکالتے ہیں، یہ بھی تمہارا میوزک ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو گھاس میں رہنے والا گرین کلر کا ایک انسیکٹ ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو آواز نکالتا ہے وہ تمہارا ساؤنڈ ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ ریڈ بریسٹ برڈ بہت خوبصورت سا پرندہ ہے، ریڈ بریسٹڈ، اس کے جو سینہ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں وسل کرتا ہے، گارڈن کے اندر آتا ہے، پودوں میں سے رس چوستا ہے، جیسے کہ مکھیاں اس وقت میں پھولوں سے رس چوستی ہیں، تو وہ ایک جو میوزک بجاتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ تمہارا میوزک۔ اور اس لاسٹ اسٹینزا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اب شام کا وقت آ رہا ہے، رات کا وقت آ رہا ہے، اسی طرح زندگی کے اندر بھی تاریکی چھا رہی ہے، یعنی کہ موت قریب آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی ہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، نیچی ہو رہی ہیں، شیڈو آ رہے ہیں، اسی طرح سیاہی زندگی میں بھی چھا رہی ہے، جیسے دن تاریکی میں تبدیل ہو رہا ہے، ہم پوئٹ یہ بتا رہے ہیں، اسی طرح زندگی جو ہے وہ موت کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں پہ پوئم کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے، جو سٹینزا میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کی ہے اس کی سمری میں نے آپ کو یہاں پہ دے دی ہے، آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سیم بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد لائن بائی لائن انالیسس بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کو لٹریری ڈیوائسز دکھا دوں کہ اس میں امیجز کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ بڈنگ فلاور، رائپننگ دا فروٹ، میٹافر استعمال کیے گئے ہیں، پرسونیفیکیشن استعمال کی ہے، ڈکشن، سملی، ریپیٹیشن، ریٹوریکل کوشچنز بار بار پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ وہ لٹریری ڈیوائسز ہیں جن کا آپ نے یہاں پہ میں نے دے دی ہیں، آپ اس کو آرام سے ریلیکس ہو کے پڑھیں اگر انالیسس آپ نے کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر ویڈیو سمجھ آ گئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔